हेलो हाय नमस्कार भाग्य गाइड चैनल को स्वागत करुच्ची मु सुनीता। प्रोसेस तो आपण जानिथिबे पाइल 1 पाइल 2 पाइल 3 ए तीनटा पाइल भितर गोटे पाइल आपण सिलेक्ट करंतु। जो भी पाइल रो नंबर आपण सिलेक्ट करिसेंती सेही पाइल रो रीडिंग आपण देखंतु। आ रिजोनेट करूथिले लाइक करिवे आ मेसेज भी मते करके जणाइबे। जो मानक पाखक मेसेज पहुँची पारुनी आपण सब्सक्राइब करने सहित जो बेल आइकन अच्छी से क्लिक करदेले जहाँ भी मु अपडेट देवी डेली मेसेज सेटा आपण पाखक पहुँची जीव। चलते देखि नबा एबे आज रीडिंग। तो देखि नबा एबे पाइल 1 रो रीडिंग। जो माने भी पाइल 1 सिलेक्ट करिसेंती तांकर फर्स्ट कार्ड आछे 10 ऑफ कप्स। तांको लाइफ रे हैप्पीनेस आसवाक जाऊँगी। फैमिली लाइफ जदि डिस्टर्बेंस रे चलुची ताले अपेक्षा करंतु आपणकर भल समय आसीजिवो। ट्रस्ट करंतु। बहुत फैमिली रे आपण खुशी रे रहिबे। आपण को जो फैमिली लाइफ रे भाबुतिले आपण एकुटिया हे जाइछंती आपण एकुटिया दुहंती आपण फील करि परिबे नै मोर समस्या अछंती आ समस्त आपण को खुशी देबे। जो खुशीटा को आपण मिस करूचंती आपणकर विश फुलफिल हबो आ आपणक पई जोटा भी भलो हबो सेथि पई प्रोसेस चलीची। सेकेंड कार्ड आपणकर शो करुची वर्ल्ड कार्ड। आपणकर गोटे साइकिल एबे कंप्लीट हैला। एठी भी 10 ऑफ कप्स आछि आ द वर्ल्ड जा माने आपण श्योर रहंतु जे आपणकर जो पैटर्न ता चलीथिला जो सैड रहउथिले एबे आ सेटा रहिबेनी। आपण जेति की परिश्रम करिसेंती तार सक्सेस आपण को मिलिबो। जहाँ भी हेले विजय आपणकर ही हबो। आ गोटे साइकिल एंड हैला नुआ साइकिल स्टार्ट हैला। आउ एटा देखौची जे एटा गोटे बेस्ट कार्ड आपणकर जेतेक कार्ड अछि ओटा बेस्ट। तो टाइम उपरे ट्रस्ट करंतु आउ भाबंतु भलो समय स्टार्ट हे जाइछि आपणकर। थर्ड कार्ड आपणकर शो करूची कि जोटा देखा जाय थाए सेटा हेई न थाए। सबु बेले बुझी विचारी डिसीजन नियंतु आउ चिंता करंतु। आपण कोनोसी ठकामी रे पड़ी पारंती जेतु मून कार्ड आसी जाइछि। आपणकर जहाँ भी सब डाउट अच्छी से धीरे धीरे क्लियर हो जीवो। मे बी आपण सिक्रेटली क्या भल पाउचंती बा लाइक करूचंती सेटा भी कार्ड रे शो करूची। आपण को फ्रेंडशिप रे हैप्पीनेस मिलिबो। आपण को ऊपर जे कोनोसी भी व्यक्ति डिपेंड हे परिबो। आपण लॉजिकली बहुत सारा जिनस रो डिसीजन नेबे बैलेंस रहिबो। आपण कहा सहित भर्बाली कहा सहित जुक्ति तर्क हो पारे तो सेति प्रति ध्यान दियंतु। एटा थिला पाइल 1 रो रीडिंग। पसंद आसले लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे आ निजरो लोक मानक सहित शेयर करिवे। बाय बाय टेक केयर गुड नाइट। अच्छा जो मैंने भी पाइल 2 सिलेक्ट कर देइछंती भाबुची आ रीडिंग करिबी ना तांको वन लाइन रे कहि देबी। सक्सेस रो टाइम आसी गला। एन्जॉयमेंट रो टाइम आसी गला। जेतिकी कष्ट करिसेंती तार फल आपण को एबे मिलिबो। आपण को गुड न्यूज मिलिबो। आपण बहुत खुशी रे समस्त सहित समय अतिबाहित करिवे। जहाँ भी खोजुथिले ताको मिलि जिवो। निजर हेल्थ जदि खराब थिला तार सुधार आसी जिवो। आपण बेटर फील करिवे। तापरे जो माने प्रेगनेंसी प्लानिंग करूचंती सेमानकु मध्य गुड न्यूज मिलि जिवो। आउ बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी। आपण बहुत अट्रैक्टिव हेइचंती। आपण को बहुत सारा लोक पसंद करूचंती। तो आपणकर सब बेले गोटाए कार्ड आसला पास्ट रो कौन एमती गोटे जिनस आपण जाबुड़ी की धरिचंती प्लीज ताकू लेट गो करंतु कारण सब बेले 8 ऑफ कप्स आसला। बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी। जदि किसी लाइफ रे प्रॉब्लम थिला सेटा को भूली जातु ट्राए करूँ। जदि बहुत कष्ट देछि सेटा को भूली जातु। ये मो सहित एटा कला से मो सहित एटा कला इट्स ओके करला कला सरीगला टाइम ऑलरेडी गन एबे आ से विषय रे भाबंतुनी।
କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ମନ ଦୁଃଖ ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି, ନିଜର ହୃଦୟର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ୟୁଚର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ ସ୍ୟାଡ଼୍ ହେଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟିକେ ଯଦି ସ୍ୟାଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଲେକିନ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଡେଞ୍ଜରରୁ ଆଗକୁ ବାହାରିଗଲେ, ଡେଞ୍ଜର ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏବେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ର ଯୋଗ ଦେଉଛି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବି ହଉ ତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବେ। କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁଇଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କାର୍ଡ଼ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ପାଇଲ୍ 2ର ରିଡ଼ିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଟେକ୍ କେୟାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଇଲ୍ 3 ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ବଟମ୍ ଅଫ୍ ଡେକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଆସିଯାଉଛି। ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏବେ ଓରିଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ପକାଏ, ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଫାର୍ମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ରହିବେ। ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ରିଲେସନସିପ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସ୍ୟାଡ଼୍ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ର ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋ କାର୍ଡ଼ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ନାହିଁ ମୋ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ 100% ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଟ୍ୟାରୋ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ତା ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲା। ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେହି ନ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସ ଦେଖିଛି, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଉଛି। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପର୍ସନ୍, ଗର୍ଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ବୁଝି ବିଚାରି ଡିସିସନ୍ ଏବେ ନେବେ। ନିଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୁଝିଗଲା ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାରିବନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ରହିବନି, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଏବେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଦେଉ, ଆପଣ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଭରସା କରିପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ କି ଟାଇମ୍ ଫର୍ ବେଟର୍, ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟ ଗାଇଡ଼କୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାରୋକୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ପାଇଲ୍ 3ର ରିଡ଼ିଂ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।